Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di pertemuan pertama mata kuliah sistem tertanam dan IoT. Jadi ternyata di kelas ini akan ada 23 mahasiswa yang terdaftar. Kemudian akan ada 2 rekan-rekan kita dari Universitas Budi Luhur yang mengikuti program MBKM pertukaran mahasiswa. Sebelum kita mulai untuk materinya, saya minta tolong semuanya untuk aktifin videonya dong. Baik, oke. Yang lain ini belum terlihat. Oke, Vito udah. Ronaldo, Aldi. Baik, terima kasih teman-teman atas itunya. Silakan ditutup kembali videonya, enggak apa-apa. Nah, di sini kita akan sama-sama dengan teman-teman dari kelas B yang saya jujur belum tahu berapa total mahasiswanya. Jadi saya lihat di classroom sudah ada 50 orang. Di semester ini teman-teman akan belajar mengenai sistem tertanam. Jadi untuk memulainya kita dengarkan presentasi sekarang. Sebentar ya. Baik. Ini kita pengantar dulu sebentar. Passion. Are you amazed at all the technology in your cell phone? Do you dream of helping people by developing advanced medical devices? Enter a world where you can work on next-generation cars and transportation systems, sustainable energy sources, adaptable robots, the Internet of Things, making sense of big data. Or send your technology into space, work with things you can't even see, figure out how the brain works, improve how we communicate and share information. Do you love math? Maybe even physics? What about computers and other electronics? Or are you just trying to figure out what to major in and want something secure and cool? Welcome to a world where you can work on things that impact people around the globe. Electrical engineering is all about information and energy. Electrical engineers control things, sense things, power things, design and build electronic devices, process signals, design computers, connect things and people, and lots more. Computer engineering will take you deeper into the study of computers and their hardware and software components. Whichever major you choose, you'll come out prepared to enter some of the hottest fields out there. I worked for a startup called Turtle Cell here in Ann Arbor. This last summer, I was able to work at Boeing. At Boeing, I published a study on in-flight entertainment security. My favorite internship, this past summer, I worked at a startup in Chicago. It's called Cadre Forensics. There were 4 employees, including me, which is really cool. I'm working this summer for Viasat on their RF team. Viasat is a company that makes satellites. The cool thing about ECE is there's a lot of different industries that you can go into where you're needed. So my first internship was actually at a nuclear power plant. The second summer, I worked at a pharmaceutical company. Working at Google Advanced Technology and Projects, I was able to work on Project Jacquard. It's a textile capacitive sensing technology where you can touch the fabric and send information to mobile data. I was able to work on a project that's now partnered with Levi's.
Qualcomm is hiring. But what's so great about electrical and computer engineering? Most of the work we do has real-world applications, and we get to build things that you see in the real world today, and it's cool seeing things work, such as radios or any sort of tool we build. I like the application part of it. You know, you get to like design a circuit, you get to test it, and you get to build it. It's a lot of fun, like seeing when something works, and a lot of times, like things don't work. I like being on the cutting edge of technology for technology that everyone uses. So I like learning about computers, phones, electronics, and I feel like that's somewhere where I can make a big impact. I really love the whole engineering mindset of blending creativity and technical expertise in order to make something that's useful and valuable to people. So, there you have it. ECE is a chance to change the world in a way that's uniquely you. What will the world look like in 10, 20, or even 50 years? With ECE, you decide. Baik, ini hanya pengantar sebentar bagi teman-teman tentang Electrical and Computer Engineering di Michigan. Moga-moga dari kalian ada yang bisa ke sana. Amin. Tapi yang ingin saya berikan dari video ini adalah bahwa ini yang akan kalian hadapi ke depan ya, bahwa ini dunia kerjanya. Tadi ada yang bisa ke Boeing, ke Google, dan sebagainya. Nah, itu yang akan kita jadi. Apalagi sekarang ada IoT yang akan kita pelajari dan sistem tertanam ini. Di mana teman-teman akan buat project yang akan sangat menarik, yang akan nanti kita kompetisikan. Nanti akan kami jelaskan di bagian berikutnya. Kita lanjut ya. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Jadi ini capaian lulusannya yang harus teman-teman pahami. Jadi bahwa MK sistem tertanam dan IoT itu harapannya kalian bisa mampu menunjukkan nilai dan norma etik akademik, bisa kinerja mandiri, bermutu dan terukur, berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, bisa merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasinya. Lalu kalian juga memiliki pengetahuan keluasan yang mencakup sejumlah topik, salah satunya adalah Internet of Things. Terus teman-teman juga memiliki pemahaman bahwa belajar itu harus ada di benak kalian, kayak di jiwa kalian selalu ingin belajar dan belajar. Lalu kalian juga akan memahami bagaimana pengaruh teknologi dalam kehidupan global, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Seperti itu. Untuk CPMK-nya adalah teman-teman bisa memahami sistem tertanam dan IoT, lalu bisa membuat konsep hardware and software pada perangkat IoT, kemudian memahami jaringan dan protokol komunikasi data pada IoT, kemudian mengaplikasikan microcontroller yang bisa IoT. Nah, ini jujur masih pakai yang tahun lalu. Tahun ini teman-teman akan naik kelas. Jadi microcontroller yang akan kita gunakan bukan ESP8266, melainkan ESP32. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Bisa lihat di screen saya. Nah, ini dia. Ini adalah ESP32, salah satu contohnya. Jadi ESP32 ini akan teman-teman pakai dalam proyek teman-teman sekalian. Terakhir, kemudian teman-teman bisa mengaplikasikan platform IoT. Nah, platformnya kemungkinan besar kita switch dari Cayenne jadi ke UbiDots ya. Demikian. Lalu teman-teman bisa memahami dan mampu mendesain, mengembangkan dan mempresentasikan perangkat IoT. Jadi nanti di akhir kita ada project itu, kemudian teman-teman mempresentasikannya. Bisa dipahami ya. Ini kita kuliahnya sebenarnya 3 SKS, terdiri dari kuliah dan bagaimana kita komputasi. Materi pembelajarannya seperti ini, tidak terlalu banyak. Secara overall-nya ada pengantar sistem tertanam dan IoT, jaringan dan protokol komunikasi data IoT, lalu sistem tertanam berbasis IoT, implementasi sensornya dan aktuatornya, dan platform IoT. Nah, sensor di sini kemungkinan besar kita akan pakai GPS untuk tahun ini, jadi kita akan belajar bagaimana double communication
using ESP32. Kalau bagi yang ingin bertanya, silahkan bertanya langsung di stop saja kalau saya terlalu cepat ya. Baik. Kita lanjutkan lagi video biar kita punya gambaran mengenai apa yang akan dibuat atau ide-ide dari kalian.